कौन आपण केबे माछो चिल्ली खाइचंती शुणिकी विश्वास होने ना आपण भावुथिबे चिल्ली चिकेन खाइचु चिल्ली मटन खाइचु चिल्ली कोबी खाइचु ये पुनी माछो चिल्ली कौन। हाँ आज्ञा आपण ठीक शुणुचंती ठीक देखुचंती कहीं ना आज मैं आपन पाई नहीं आछि माछो चिल्ली चिल्ली माछो जोटा कि एते टेस्ट मैं आपन को कम भी कहि आपन एटा खाइ साला परे ना चिकेन खाइबा ही भूली जिवे। तो हाय फ्रेंड वेलकम केमती अछंती आशा करूँ आपन बहुत भल भाव थिबा। तो चलतु आज आपन को बनई की देखौछि माछो चिल्ली केमिति करंती। देखंतु फ्रेंड माछो चिल्ली बनाबे प्रथम को कहि रखुछि आपन को एही परिया भाबरे पेटो पीस दरकार थाए। पेट पीस आपन जेकोसी माछ दुकान जाइए आनी पारिबे तांको स्पेशल मागी पारिबे पेट पीस दियंतु तो बड़ बड़ पेट पीस आपन आनी पारिबे बड़ माछर बड़ पेट पीस एही परिया भाबरे आनी पारिबे ताकू एही परिया भाबरे छुरी नले पनिकिर आपन को जो थरे सहज आपन सेइथरे काटि पारिबे छुरी किबा पनिकी जो थरे भल लागुछि सेइथरे आपन काटि देबे। एही परिया भाबरे पनिकिरे काटिला आपन को पाइ बहुत सहज हबो काहे ना ता भितरे टिके थाए कंटा थाए तेणु करी जो थरे काटिले मध्ये आपन को सहज हबो एइथरे काटंतु। तो देखंतु फ्रेंड मु एठी दीटा माछ पेट आपन को करिकि देखेबी तो मु एठी दीटा काटि देइकि आनुची। तो देखंतु मु एबे एठी दीटा काटि देइची एबे आको हमें कोन करिया धोई देइची प्रथमे धोईकि तापरे काटिथिली एबे एठी हमें पकेबा गोटे चम्मच मैदा मैदा एठी पकेई देबे आ एठी पकेई देबे कॉर्नफ्लोर। जदि फ्रेंड आपन पाखे मैदा नहीं तो कौन करिया मु कहि रखुची चाउल गुंडा नहीं जिवे। तबे देखंतु लुणा टिके देई देले आ एठी देई देला हमें टिके गोलमरीच को मैं छेचिकी नहीं जाए आपन बाहर गुंड अच्छे गुंड भी नहीं पारे लंका गुंड टिके नहीं गली एठी मु पानी देदेली 3 ରୁ 4 चम्मच एठी मु पानी देदेली। फ्रेंड पानी आपन देखी देखिका देबे कहीं ना बहुत पानी देले ता पानी भी हेले भल लागेनी। तो फ्रेंड मैं आपन कहि रखिबी आपन जदि चाहिबे पानी जगार आपन अंडा मध्य एठी यूज करि पारिबे। तो मैं एठी पानी देइकि देखौछि आपन जदि अंडा पसंद तो आपन एठी अंडा मध्य यूज करि पारिबे। तो ताकू भाबे एही परिया हल्का भाबे मिसई देबे जेमति कि ऊपर ऊपर लागी जीवो सारी भल कोट हे जीवो। तबे मते आउ गोटे चम्मच पानी दरकार तो मैं एठी आउ गोटे चम्मच पानी देइकि छोटे चम्मच गोटे चम्मच पानी देइकि आउ थरे बहुत बड़ा भाबे मिसई देले हमर टिके लागी गला सब हमर जो मैदा कॉर्नफ्लोर सब बहुत बड़ा भाबे हे मिसई गला हम माछरे। एबे फ्रेंड आपन कोन करिवार अछि जदि आपन पाखे टाइम अच्छी तो आपन ताकू 10 मिनट रेस्ट करिया छाड़ी दियंतु बाहर। जदि टाइम नाही तो सेमिति करंतु काहे कि मु भी सेमिति करिछि आपन को देखौछि बिना रेस्ट करिकि देखौछि आपन को केमति करिवे। तेल रे गोटे गोटे करि पकेबे तेल एठी मु नै जाइछि रिफाइन तेल आपन चाहिले सौरेस तेल मध्य नै पारिबे आपन को जो तेल पसंद से तेल एठी छणार आपन यूज करि पारिबे। मु एठी रिफाइन तेल देइछि रिफाइन तेल रे गोटे गोटे करिकि माछ तक सब छाड़ी देइछि आपन जे कोनोसी चामच नाले हाथ रे मध्य पकेई पारिबे माछटा को। एबे याको कोन करिवे गोटे गोटे करिकि बुलेई देबे एपट सेपट करि देबे। देखो फ्रेंड एपटे 3 मिनिट रखिबे हेपटे 3 मिनिट रखिबे 3 मिनिट 6 मिनिट टोटाल रखिबे। तेल मीडियम फ्लेम रे अछि टोटाली भी लो करिवे नाही काहे ना छणा जिंस रे लो कले तेल भिड़े तेणु करी जेकोसी जिनस आपन छाणुचंती तो आपन ताकू मीडियम किंबा हाई करिकि छाणंतु बिल्कुल लो करंतुनी। एटा होची आपन मानक पई टिप्स। तो देखंतु फ्रेंड एबे हमर 3 मिनिट हे गलानी मु सब तक माछ बुले देइछि एपट सेपट करिकि सब तक माछ मु एठी बुले देइछि। तो एबे आपन कोन करिवा बुलेई कि हमें छाड़ी देबा आउ 3 मिनिट पई आपन जे कोनोसी चामच पिटपा दिया नहले हमर छणा चक्टुरे आपन एही परिया भाबरे छाणी देबे। आपन चाहिले कड़े रे बे मध्य एही परिया करिकि छाणी पारिए। मु एठी आपन को देखिया पे पैन यूज करिछि ताकि आपन क्लियर रे देखंतु। एबे देखंतु ए भी 3 मिनिट हे जाइछि टोटल 6 मिनिट हे गलानी 6 मिनिट पर कोन करबे गोटे गोटे करिकि हमर माछ चिल्ली को बहुत बढ़िया भाबरे बाहर कर देबे तेल रु। तो एबे देखंतु तेल भी हमर बहुत आराम से छाड़ी जाउछि। तो सेही सेम तेल रे फ्रेंड सेही सेम तेल रे आपन टिके बाहर कर दियंतु सेही सेम कड़े अलग जगह को काढी नियंतु सेही सेम कड़े किबा से जो थरे आपन करूचंती बस टिके इतरे तेल नै जानतु। मेठी मिनिमम 2 चम्मच तेल नैछि सेही हमर आइंस तेल नैछि टिके इठी रसुण टिके काटिकी पकेई देइछि इठी मु 5 ରୁ 6 रसुण आ अदा भी मध्य इठू मु काटिकी पकेई देइछि। तो दीटा को टिके फ्लेवर बाहरिया पई ताको टिके जस्ट छाड़ी देबा गोटे मिनिट एही पटाबरे टिके चटकी गले से फ्लेवर बाहरी जिवो। तापर हम एठी देदवा पियाज को एही टाइप रे मु काटि देइछि जोटा कि देखिया रे बहुत ही यूनिक लागि थाए बहुत ही भल लागि थाए जेमति हम चिकन में काटिकी पकौ थाउ ठीक सेही परिया रे आपन को एठी काटिकी पकेई दबार अछि। देखंतु फ्रेंड एही परिया आपन के मिक्स करि दियंतु मिक्स करबे एही परिया रे
ଯେମିତିକି ଆମର ପିଆଜଟାକୁ ବେଶୀ ଆମେ ଲାଲ କରିବାନି, ବସ୍ ନର୍ମାଲ ଆମେ ରଖିବା, ବେଶୀ ହିଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଆମର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭିନେଗାର ଦେଇଦେବା ଏଠି 1 ଚାମଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିନେଗାର 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ସୋୟା ସସ୍ ବି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି 1 ଚାମଚ। ଆଉ ଏଇଠି ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମଧ୍ୟ 1 ଚାମଚ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଯାଇଛି 1 ଚାମଚ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଅଧିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବରେ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଭିନେଗାର, ସୋୟା, ଟମାଟୋ ଆଉ ଚିଲି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ସବୁତକ ଆମର ମାଛ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭାଜିକି ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ମାଛ ତକ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ସସ୍ରେ ଟିକେ 1 ଥର ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ବେଶୀ ଥର ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଏଇଠି ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଇଠି ପକେଇଦେବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଗୋଲମରିଚ ମୁଁ ଛେଚିକି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଫୁଡ୍ କଲର୍ ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ପକାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ ଫୁଡ୍ କଲର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଏଇଠି ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କଲର୍ ବାଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ପାରିବେ ଆଖିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପକେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ କହି ରଖିବି, 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ 4 ରୁ 5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘାଣ୍ଟିକି ଆପଣ ମାଛ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ। ଗ୍ରେଭିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଗ୍ରେଭିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଏତେ ୟମ୍ମି ଲାଗିବ ନା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବସ୍ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣାନ୍ତୁ। 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ, ତା ଉପରେ ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଚାମଚଟା ଟିକେ କଲର୍ ଥିଲା, ତେଣୁକରି କଲର୍ ମାନେ ଆମେ କଲର୍ ପକେଇଥିଲେ ସେଇ କଲର୍ଟା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି 7 ରୁ 8ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ 1 ରୁ 2ଟା ଆପଣ ଲଙ୍କା ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ, ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ରିଚ୍ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ୟମ୍ମି ବି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଛେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଆଜିନୋମୋଟୋ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଖାଇବାରେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ପକାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପକେଇବା ପାଇଁ ତ ନ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ମେଲଟା, ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ଘର ଯାକ ମହକି ବି ଯାଇଥାଏ। ପଛରେ ଆପଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟାଇ ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆପଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପସନ୍ଦ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ଚିଲି। ୟାକୁ ଆପଣ ବସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ, ମାଛ ଚିଲି ଟିକେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ରୂପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଡିନରରେ ବି ମଧ୍ୟ ରୁଟି, ଭାତ, ପରଟା, ପୁରୀ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିପହରେ ବି ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ନିଜେ ଟିଫିନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ହଜବେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବାରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ହି ୟମ୍ମି ବି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆମ ମାଛ ଚିଲିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର୍ ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଖାଇକି ବି କହିବି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ମାଛ ଚିଲିଟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ। ଯଦି ମାଛ ପସନ୍ଦ, କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମାଛରେ ମାଛ ଚିଲି ହୁଏ ବୋଲି? ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମାଛ ଚିଲିଟା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଛ ଚିଲି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କହିବେ ମାଛ ଚିଲିରେ ତ କଣ୍ଟା ଥାଏ,
ତ ହଁ କଣ୍ଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ମାଛଟା ଯେହେତୁ ଛାଣିଛେ ତ ତା କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାଛ ଖାଇଲେ ମାଛରୁ କଣ୍ଟାଟା ଉଲୁରି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, ହାତ ଚାମଚ ସେମିତି ବି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ ଆଇଟମ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି ଦେଖୁଛି, ମାଛଟା ମୁଁ ଧଇଲି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଲି, କଣ୍ଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ମାଛରେ। ତ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କଣ୍ଟା ମାଛରେ ଲାଗିଛି, କଣ୍ଟା ଟୋଟାଲି ପାଟିରେ ଗେଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କଣ୍ଟା ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ହାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ବାହାର କରି ଖାଇବେ।